আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। सुप्रीम कोर्ट ने एडीसी चुनाव के साथ विलेज कमेटी के चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं दिया है। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने इस बारे में भ्रम फैलाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में ये बात कही। देश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि विलेज कमेटी के चुनाव आने वाले टीटीए-एडीसी चुनावों के साथ पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रद्युत किशोर देबबर्मन का ये प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से गुमराह करने वाला है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई साफ आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या टीटीए-एडीसी चुनावों के साथ विलेज कमेटी के चुनाव कराना मुमकिन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब दाखिल किया जाएगा। না, এটা তো এখন সাব জুডিস আছে, এখনো তো সাব জুডিসে এরকম এটাও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এটার জন্য ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ডেটে আমরা উত্তর দেব যে বিসি ইলেকশন কেন, ওরা জানে যে বিসি ইলেকশন কেন সম্ভব হয়নি। আমাদের তরফ থেকে তো অসুবিধা ছিল না, আমি তো ক্লিয়ার করে দিয়েছি তাদের কারণেই বিসি হয়নি। এটা তো 2016 থেকে, এমন না যে আমাদের সরকার আসার পর। আর বিসি এরা ইচ্ছে করে দেখলো যে ওই ইস্যুটাকে কিভাবে মানে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, সুপ্রিম কোর্টে গেছে, যাক কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা আমাদের কথা বলেছি যে বিসি ওনাদের জন্যই বিভিন্ন সময়ে ওই বিভিন্ন কথা বলছে এবং আলটিমেটলি আপনারা দেখি যে 123টা যে ওনারা বিসি বাড়িয়েছে সেটাকে আবার উইথড্র করলো। তো এদের কারণেই হয়েছে। এখন বলছে একসাথে করতে, আমাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু একসাথে আমি কালকে দেখলাম নিউজ পেপারে বেরিয়েছে, কিন্তু এরকম কিন্তু নির্দেশ এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে আসেনি। কিন্তু এটা আমাদের জানতে চেয়েছে একসাথে করা যাবে কি যাবে না, সেটাকেও নিয়ে তড়িঘড়ি করে কিছু একটা বলছে, অদ্ভুত লাগছে আর কি। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी भाषा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राज्य आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি রাজ্যে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে? আসবে নিশ্চয়ই। কি প্রোগ্রাম রয়েছে স্যার? কত তারিখে ওনার প্রোগ্রাম? ওই যে আমাদের যে হিন্দি ভাষা সম্মেলন, সেই বিষয়ে। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि टीटीए-एडीसी चुनावों के साथ साथ वीसी चुनाव भी एक साथ कराए जाए। इस आदेश के चलते करीब 10 साल बाद फिर से विलेज कमेटी लेवल पर चुनाव होने जा रहे हैं। प्रमाता सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने कहा, हालांकि इस मामले में ये कोई आदेश नहीं है, बल्कि सिर्फ राज्य सरकार की राय मांगी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। रिपोर्ट न्यूज नाउ।